Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome to my course Literary Criticism. This course is recommended to the third semester student, and I'm the one who hold this class, and with Ma'am Isla in another class. Literary criticism, in bahasa we call it as kritik sastra. In this course, we are going to discuss and study to interpret and criticize literary work. The critic here, it doesn't mean criticizing which part is bad, which part is good, which is the best, which is not. But critical here means interpreting. We give the meaning of literary works. Okay, I'm sorry if my child's voice got into this recording. Okay, and then what is the goals? What are the goals of this course? The first one, you are able to describe and explain in detail some theories of literature. So it means you understood at the end of the day of the semester, you understand some theories of literature. And then the second one, you are capable of applying and understanding the theories and also approaches as needed in your research in accordance with the object material. The third one, you are able to write down a literary article or a scientific article presenting the report of your research about literary criticism. Jadi goals yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan penelitian, menginterpretasi karya sastra, dan kemudian melaporkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk artikel. And the last one, you are expected to be able to make an article, a journal article, a scientific article that is good to be published. Nah, yang keempat adalah Anda diharapkan untuk mampu membuat sebuah artikel jurnal atau artikel sesuai dengan template atau selingkung jurnal yang layak untuk dipublikasikan. Oke. Nah, kemudian apa saja yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan ini? Pada pertemuan yang pertama, ini adalah perkenalan mata kuliah ya. Mata kuliah ini tujuannya apa, capaiannya apa, itu jelas ya. Nah, kemudian untuk pertemuan yang kedua, in the second meeting, the goals of the second meeting is that you are able to understand and apply 4 approaches of literary research. Pada materi yang kedua, nanti di pertemuan yang kedua Anda harus mampu untuk memahami dan mengaplikasikan 4 pendekatan atau 4 teori dalam penelitian karya sastra. 4 pendekatan dasar ini ya. And then in the third meeting, you'll be able to do a literary criticism. Kalian pada pertemuan yang ketiga adalah sebuah praktik mengaplikasikan salah satu dari 4 pendekatan tersebut dalam menganalisis karya sastra. Gitu ya. Jadi 4 pendekatan itu yang diusung oleh Abrams ya. And then in the fourth meeting, you are expected to understand and apply the theory of new criticism in analyzing literary work. Pada pertemuan yang keempat, Anda akan belajar new criticism sekaligus praktiknya. Pada pertemuan yang kelima, you have to be able to analyze
a literary criticism using new criticism. Dalam bentuk artikel jurnal. Jadi pada pertemuan keempat kita belajar teorinya dan kita menganalisis hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang menggunakan new criticism yang berupa artikel jurnal. Kita baca juga, kita pahami cara pembuatnya. Pada pertemuan yang selanjutnya kita praktek. We practice everything we have already discussed. In the sixth meeting, we are going to discuss feminist criticism. Feminist criticism. And in the last one, before the midterm, is you have to submit the journal article about feminist criticism. Kalian harus menganalisis karya sastra menggunakan feminist criticism modelnya. Nah, pertemuan yang ke-8 kita akan ada ujian tengah semester. We have midterm exam. And after midterm exam, we are discussing Marxist criticism. It is sosiologi sastra ya. Pertemuan ke-9 mengaplikasikan karya sastra, teori Marxis ke dalam karya sastra. In the 10th meeting, we are going to discuss structuralist criticism. And then the next meeting, after discussing the theory, applying the theory, analyzing literary work using structuralist criticism. And then at the 12th meeting, the 13th meeting, we are discussing deconstruction or deconstructive criticism. But in analyzing in this theory, we are just discussing the theory, the deconstructive. I hope you could understand, and if you are able, you may do the analysis. If not, it doesn't matter. Jadi ini salah satu teori baru yang disebutkan teorinya cukup lama, cuman baru saya masukkan ke dalam literary criticism ini. Di tradisi akademik sastra Inggris ini masih terbilang baru, sastra Inggris di Universitas Nasional maksudnya. And then the last one, we are going to discuss an introduction to psychology of literature. Pada pertemuan yang terakhir kita akan membahas pengantar psikologi sastra. Karena nanti psikologi sastra akan ada kelasnya sendiri. Nah, di sini hanya pengantarnya saja. Okay? That is our lesson plan. And I hope you'll be active in studying in my class, in my course. And thank you very much. See you in the next video or in the next video conference. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.